Go lang. Where should we buy? Katuwa kadlaw. Okay, sure. Pilang trays ang itlog. Guys, ang isang susunod. Ano pag ganit? We're buying some eggs. Hot dog. Hot dog. Where's the hot dog? Tita din kami di makabakal hot dog. My hair. Let's go. Yes. Oh, guapa. Guapo. Guapa. Guapo. May boobs. Sexy. 3 months na. Nag-feels. 3 months nag-feels. Libre pansin para mapansin mo mga kami. Taga di kamay. We're from Negros. We're looking for hot dogs. Yeah. What are we going to buy? Is it the chicken hot dog or I like the this. Virginia? Yeah. Duwa ka, How Ario. much is it? Arito. 65. How about 245, 245. That's actually okay. 65. No, this one is bigger, ate. I mean, Yeah. oh. They're all premium hot dogs. Jumbong sa galing. The How much other, is the price? Is it okay? Then where is it? the pure foods one. Pure Foods corned beef. Yeah. Can I have one can of Pure Foods? Okay. We'll buy some. Secure the goods. Secure the goods. We bought 1 tray of eggs. Hot dog. Starbucks lang. Correct. We're going back. Correct. We're on our way. Pwede ko na lang kuguro. Dili na lang takanan. Dito kasi tubang oh. Hi guys, welcome to our vlog. Let's go to women. Ate, let's pray, ate. Let's pray. This is Lord. Sama pa. Babalado. Subong Asa na lang to sa Alipon. Apo din tayo makatuhaw. Alubihon. Day 2 of our Gimaras Manggahan Festival. may video man na to sa may ano, sa may lipon. Hi guys, welcome again. It's the second day of our Guimaras tour. Wearing yellow. Yeah. Favorite color of Natal. Natawon lang karon ko sinong Facebook choice sa mga commenters naton. Thank you for that wonderful question. Well, for me, beauty beyond the island means that there is beauty beyond. Thank you. Iyari mo. I expected an elaborate answer. Boy, as
Hotel mo Day. Dapat mariktanan tayo susunod. Hindi, diri na. Diri. Diri eh. Diri kami mabayad, Miss Entrance Fee. Yeah. How about the cottage? Why na? Are we going to tambay or put our things? May kami kalanan sa seaside man. Okay. Pero kasi may ano man karon, Miss, kasi may vacancy man karon. Ano, ipa-reserve na kami. Let's write down our name. You write down the names. Take note that I'm already there. I already changed my surname. Chokit, di lang batang ko. Hindi mag-lockdown ka karon sino kita. Okay din. Miss, please, ano? Lamisa lang ang tani. 500, sir. May bubong na. So, lamisa lang kita ha. Ang sa likod ng glass, sir. Video ko. Ah? Then ano pa? Beach side na lang. With our thing. We're here at Alubibon. Yes. May signal mo na dito. Globe pa muna. Dito. Pakitext. Okay, di ba? Sino may globe na guys? Sino globe user? Then, para din naman tayo. Globe user ka. Ako suki, ako suki. Daga. Kung hindi ka kapitin, hindi ka contact sa balay. Sukon gid niya. Ano man ko nung professional swimmer man. Sana pa wala na sa May ano tanong, may mga katuan tanga sanctuary. safari. Oo, nga like makastay ta bala sa isa ka area nga the water lang. Oo. Thank you. Sa karas Chris may galo. Feel the heat, the sun is shining bright. Long days dancing through the night. Friends around, laughter in the air. It's summertime, let's live without a care. Let the music take you high. Feel the energy touch the sky. Forget it all, just come and dance. It's our moment, take a chance. Summer glow, let's celebrate with beats that make us elevate. Joy in our hearts, let's have some fun. In the summer sun, we're number one. Dagit ka. We're here at Natago Beach. Hello, hi. I don't know if my hair looks good there, but we're here. This is one of my favorite places. Going here at Guimaras. So, we're going to be our entrance. Tangamawa. We're here at Natago. Ambot ako kita unta na.
Natago Beach Resort. Natawag ko yan. Dala na lang phone ko. Excuse me. Freeze. Okay, next. 1, 2, 3, freeze. Next. 1, 2, 3, freeze. Dito on the picture ni. Going. Liyo ko bit kay madlagan-lagan ko. It's so peaceful. 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 Sa likod mo, te. Dili namin ka sa to. Kalahin sa likod Pero mo, te. lipat na dito. Likod mo. Ate, bet mo na kami sa likod. Apaw, saan ko yay sa pag.
Kita mo na nila private Kagit kay na makita sa ni Gualia. Albert ang call center kag ang second year college. Sila kailan happy. Nandiyan pa siguro ko rin si Judy, no? Kita ko man ito pagbangon niya. Tinaday. Wow! Ang gagasang alaw. Grabe ka naman. Imo mata. Ang sarod ka, muna ka ba? Hugot mo na dahil. Ang tsaga ko na bata. Tumagugat. Gasat gid sa daan diyo. Kaya gaamo ginagapilit ida mo na o. Tayo mabulto imo mata ko magwa ka tubig. Gaamo na o. Pero bakit man tong ila? Mga matao kayo, mga mo lang. Ano ganyan man? Gamatatakin sa heart. Nami pagkukuha. Hello, wow! Kaya mata ka. Ay, pinipilit. Ang Google. Kaya lagi niya yun, no? Surface. Kailangan mo lang na. Hello, wow! Atong gapungko na siya sa may tabakan. Sabi ko, oo, Davis, kaya gapungko ka ba sa stairs? Di, maamok ka na natin. Nagabi na ka mo, nagkatono. Nagsaka na ko to yan. Namin, bidyas. Kami din okay na. Gambal kaya ano mo. Palay nga underwater. May ano pa din yan, mga Starfish. Ano, sa baba to? Oo. Ano to Ang yan, dami pa pang adult. Pero ginugasan niya to ya dana, ito sinatag sa inyong inay ya. Di ano mo na. Ginugasan yung toothpaste. Seryoso? Oo. Mong kinyas. Gamit ko ito mo. Hindi ko kabalo mag-ginahawa, kay gatalang ko. Oh, pera di ba yun? Absolute di ba yun? Dari awas tao. Tapos kanton mo lang po. Tapos Baka maginawa, galing kayo kisa. Nakita ko gito. tamaan. Buting ng bigas. Pero nami ang ko mo gamit. Shower. Pero sino ka nila no? Si outfit nga man, no? Buting ka masaot. Na-realize ko man sa kakot jeep, I do pok dance. Ang iyan na yellow na mga play. Pag may Do, kanilo.